बढ़िया लगिला केबे काढिली अरे भल लगिला डाके जगन्नाथ चकाखी चका डोला महा अच्छा बुआ সেই জগন্নাথ মহাপ্রভুଙ୍କୁ তু কোন বলি কহিলু हे जगन्नाथ चकाखी चका डोला महाप्रभु জগন্নাথ মহাপ্রভু आमरे ग्रामवासी समस्तଙ୍କୁ आमरे ग्रामर पिल्लारू बुढ़ारू भिंडेरू समस्त अच्छा कि पर मध्य तू एई स्थान रे नंगला कर चुप अरे मूर्ख पिला अरे जगन्नाथ महाप्रभु आसी ए ग्रामर समस्तଙ୍କୁ अरे मंगलमय करंतु बोली घरे मूर्ख मंगलमय करिवे जगत ए भाई मूर्ख पिला मत गुडा पीछु को जगन्नाथ महाप्रभु आसी ए ग्रामर समस्त को लंगला करिवे हां चुप मु मद बीजी नहीं अरे मत पीना कोन अमृत बीज गिरे बो हां चंडला पिला मत मत धरि गिरी बोलुछु होछु मु मत बीजी हां एटा मत नै कोन नै एटा मद ही आगे अरे मूर्ख पिला ये होछि मत मोरे मरी जीवु दरे दरिद्र ही जो मूर्ख पिला को पीले बुझियो एटा मद नहीं आगे एटा मत नै कोन यार नाउ छी गंगा जल आगे कोन गंगा जल आगे गंगा जल जे पीले होई जीव सफल न पीले होई जीव दुर्बल आगे अरे या को न पीले मु चल प्रचल सही पारुनी आगे अरे मूर्ख पिला आगे ए मदपान करी बहुत लोग नष्ट हेलेनी हां हलानी बहुत लोगंगर कलिजा खराब हेलानी हलानी बहुत लोग कैंसर हेलानी बहुत लोग मध्य गाड़ी एक्सीडेंट रे मलेनी आगे जानि सुनि मध्य मद पिउछु कहू मूर्ख पिला मद होछु मोर जीवन किसे करी आगे या को न पीले मु चल प्रचल सही पारुनी आगे ए भाई ए मद पिउछु ए मद पीबा द्वारा तोर भल केते आ मंद केते बुझे कहि परिबु आगे आगे कहिल देखिबा आगे हाय ममद मन को कलो केड़े आनंद हाय ममद मन को कलो केड़े आनंद आपद विपद संपद हाय ममद मन को कलो केड़े आनंद हाय ममद मन को कलो केड़े आनंद आगे हां मन डीम अछि ना गोटे बोतल पकेबो ना माइंड ता पूरा फ्री रहइबो आगे ए भाई आगे आगे हेले मदर भांगुणी कोन खाउछ तू मद को हुए लोड़ा पेटी गन्ना को कोड़ा 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 बड़ बड़ धनी घर पिला माने आज्ञा प्रत्येक दिन मद माछ मांस करी खांती आज्ञा मु तो निहाती गरीब लोक आज्ञा माछ मांस कोडू खाइबी आज्ञा हेले तू भांगुणी कोन खाउछु भजा छोड़ा पाकुड़ी रग मिसाई सेउ भजा छोड़ा पाकुड़ी रग मिसाई सेउ एहा जदि खाइबो माई पदंडी बिकिबो मद जदि खाइबो माई पदंडी बिकिबो गले मद दोकान पिसे इंद्र भुवन गले मद दोकान पिसे इंद्र भुवन मद तले की रस खाई मद तले की रस खाई ए मानकर मन हुलाई मद तले की रस खाई मद आखाड़ा को गली लोके खाई बार देखिली मद दोकान को गली लोके खाई बार देखिली एक दिन गली दुई दिन गली एक दिन गली दुई दिन गली तीन दिन बाबू होइली भाई मद तले की रस भाई एमी मन कर मन भुलाई मद तले की रस भाई अरे भाई आगे हेले बुआ
ଏ ମଦରେ ଭଲ ଅଛି ଆଉ ମନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଅଛି ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିବି, ତୁ ବାହାଘର କରିଛୁ ନା ନାଇଁ? କଟକ ବାଲୁ ବଜାର ଅଟେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର, କଟକ ବାଲୁ ବଜାର ଅଟେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର কটক বালু বজার কটক বালু বজারে অটে ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର। ঘর ঘরে রহি মুন্ত সারি ঘর রহি মুন্ত মজা মারুছি রাস্তা ছাড়ি দিয়ে গে বাবু, হারি যাଉଛି রাস্তা, ছাড়ি দিয়ে গে বাবু। আরে ভাই আগে আচ্ছা বুয়া, আগে ଏହିପରି କଟକ ବାଲୁ ବଜାର শ্রেষ্ঠ বাজার মোর শ্বশুর ঘর ହେଲେ 16 ଘରେ ରହି ମଜା ମାରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା ପୁଅ ତୋର 16 କେତୋଟି? ଏ ମୂର୍ଖ ପିଲା ଗଣତିରେ ଭୁଲ କରୁଛୁ ରେ। কোন ভুল বলে 1.5 ଡଜନ ମାନେ କେତେଟା ଆଣିଛୁ କି? আরে গোটে অধে নুহি, 1.5 ଡଜନ ମାନେ 18 ଗୋଟି 16 রে। নমস্কার আগে କାଗୁରି সলা শ্বশুরକୁ আগে আরে ভাই মূর্খ পিଲା, ଶ୍ୱଶୁର ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମର ବାପା, মোর বাপা আগে ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କରୁଛୁ କି ରେ? গালি করনি କହିଲୁ ଶଳା ଶ୍ୱଶୁର ବୋଲି। সলা ଆଉ শ্বশুরକୁ আগে ଦି ଲୋକକୁ ନମସ୍କାର କଲି ଏ ଆଜ୍ଞା ଭାଇ କାହିଁକି ବୋଲେ କାହିଁକି? ଏ ଯୋ ଟ୍ରେନ ଡବା ପରି ତା ପଛକୁ ନମ୍ବର ଲଗେଇଛି ତେଣୁକରି ନମସ୍କାର କଲି ଏ ଆଜ୍ଞା ତତେ ଭଲ ମର୍ଯ୍ୟାଦା କରୁଥିବେ ରେ। ହଁ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରକେ ବୋଲେ ତୋର ଯୋଉ ପକଡା ପ୍ରକୃତି ନାହିଁ କି ରେ? ତୋର ପ୍ରକୃତିକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରକେ ତୋର ଶଳା ଆଉ ଶାଣୀ ଆମର ମଦୁଆ ଜଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲା ବୋଲି ଖାଲି ତ ଟେକା ପତ୍ର ମାରୁଥିବେ ରେ। ଆଉ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ, ହଁ, କାର ଜଇଁ ପିଲା କେତେ ମଦୁଆ ଗଞ୍ଜୁଆ ଖେଳାଳି ହେଲା ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ଟେକା ପଥର ମାରିବେ କି ଏ ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ତୁ ଜଇଁ ପିଲା ହେଲେ ବୋଲି ସବୁବେଳେ ମଦ ପିକି ଯଦି ଯିବୁ ବୋଲେ କଣ କରିବେ? ଆଉ ତମେ ବୁଝିପାରିଲନି ଆଜ୍ଞା କଣ? ଏବେଟା ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ତେଲୁଗୁରେ ଆକୁ କହନ୍ତି ବାଙ୍ଗାଲ ଟେମ୍ପୁଲ ଆଜ୍ଞା ବାଙ୍ଗାଲ ଟେମ୍ପୁଲ ଆଜ୍ଞା। ଓଡିଆରେ କହିପାରିବୁ କି? ଆଳୁ ବାଇଗଣ ପିଆଜ ରାନ୍ଧିଲା ସଳା ଭାଉଜ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ପିଆଜ ରାନ୍ଧିଲା ସଳା ଭାଉଜ ସେଥିରୁ ଖାଇଲେ ବାରି ମଜା ଲାଗୁଛି ଯଥା ଛାଡି ଦିଅ ହେ ଛାଡି ଯାଉଛି ଯଥା ଛାଡି ଦିଅ ହେ আরে ভাই আচ্ছা বুয়া এসবু ছাড়ি আমার ଏ ସ୍ଥାନକୁ ହରି ଅର୍ଜୁନ ବିରାଜମାନ କରିବି। ତା କଥା କହିଲେ ତେଣୁକରି ଚଞ୍ଚଳ ଝାଡୁ ମାରିକି ଯା। ତା କଥା କହିଲେ କଣ ପାଇଁ? ସେ ଭାକୁଡା ପିଲା ଆଜି 15 ଦିନ ଆମର 50 ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା କିଏ ରେ? ଆମ ଗାଁରେ ହାଡିଆ ଦେନା ଆଜ୍ଞା ଆରେ ମୂର୍ଖ ପିଲା, ତମ ଗାଁର ତମ ସାହିର ହାଡିଆ ଜନକ ତମକୁ କହୁନି। ତା କଥା କହୁଛ ହରି ଅର୍ଜୁନ ମାନେ ମହାଭାରତର ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଭୀମସେନଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ଆସିବେ। ଓହୋ ଯୋ ଭୀମର ତାଳ ସାଣ୍ଡା ଅର୍ଜୁନ ଆସିବେ। ଆଉ ତା କାମ ସେ କରିବ ମୋ କାମ ମୁଁ କରିବି ଆଜ୍ଞା ଆଇବ ମାତ୍ର କାହାର କିଛି କରିପାରିବନି ଆଜ୍ଞା ଷଣ୍ଢ ପରି ପଳାଇବ ମେଣ୍ଢା ପରି ପଳେଇବ ଆଜ୍ଞା ସତ କି? ତା ହାତରେ କେନ ସାଗସି ଯିବନି ଏ ଭାଇ ସେ ହରି ଅର୍ଜୁନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଚଞ୍ଚଳ ଝାଡୁ ମାରିକି ଯା। ଏ ଝାଡୁ ମରା କାମ ଆମ କରୁନି ଆଜ୍ଞା କଣ ପାଇଁ? ଆଗେ କରିବାର ଆଜ୍ଞା ଏବେ କଣ ପାଇଁ କରୁନୁ? ଏଇଠି ମତେ କାଢି ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା କିଏ ରେ? ଆମର ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଣିକେଶ୍ୱର ନାଟ୍ୟ କଳା ସଂସଦର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ ଶ୍ରୀ ସୀମାଞ୍ଚଳ ସାହୁ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନର ମ୍ୟାନେଜର ମହାଶୟ କରିଦେଲେ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ରେ? ଫଟୋଟା ଅଛି ଘର ଆଜ୍ଞା ରେଷ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି ଏ ତତେ ଏଇଠୁ ଗାଳି କୋଉଠି ମାରିଲେ? ଏଇଠି କାଢି ମତେ ଆଜ୍ଞା ବରମର ଫାଷ୍ଟ ଏ ଜାଗାରେ ଜାଗାରେ ମୋର ମାଇକୁ ମାରିଦେଲେ ହେଲେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝାଡୁ ମାରୁଛି। ଆଜ୍ଞା
ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଟିକେଟ ରେ କଣ କରୁଛୁ ଚାକିରି କାମ ଟଙ୍କା ବାଡି ଓ ମାନେ ଭୋଜି ତ ଆଣୁଛୁ ଆଉ ଭୋଜି ବାଡିବ ନାଳ କାଢିବ ଖଲି କାଢିବ ତା କି କାମ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ଟଙ୍କା ବାଡି କାମରେ ବୁଝିପାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ନାଇଁ ଡଙ୍କାବାଦୀ ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଡଙ୍କାବାଦୀରେ ଭୋଜି ଏକା ବଢା ହଉଛି ଏକ ମା ଗମ୍ଭୀର ଦିଅ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଗମ୍ଭୀର ଭିତରେ ପଶିଯିବ ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ଚୁଣ୍ଟା ଦେଇଦବ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଏ ହାତରେ ବାଲ୍ଟି ଧରିବା ଆଜ୍ଞା ଏ ହାତରେ ଟଙ୍କା ଧରିବା ଆଜ୍ଞା ତାର ଢାଙ୍କୁଣା କାଢିଲା ମାତ୍ର କାହିଁକି ମୁହଁ ବୁଲେଇବ କଣ ପାଇଁ ନା ତା ସ୍ପେଡ ର ପେଟ ଭରି ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ସତେଇରେ ନାକରେ ଦେଇ ହଉନି ପାଟିରେ ଥୋଇ ହଉନି ଆଜ୍ଞା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ମେଲ ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ଢାଙ୍କୁଣା କାଢ ଦବ ଦବୁ ଦବୁ ହରି କଥା ପଦରେ ଫୋପାଡି ଦବ ଏ ଭାଇ ହେଲେ ମୂର୍ଖ ପିଲା ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଷ୍ଟ ଟିକେଟ ରେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ସଫା କରୁଛୁ କି ଏତେ ଲୋକାରେ ଖୋଲିକିରି କଣ କହୁଛି ହେଲେ ଝାଡୁ କିଏ ମାରିବ ମୋର ଅଛନ୍ତି ଆମର ବୋଉ ପିଲା ମାନେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କାଇଁ ଦେଖିବା ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅତି ଚଞ୍ଚଳ ଟା କାଇଁ ମଲି ବୋଉ ହଲି ହଲି ଦେଇକି ଆଲୋ ମଲି ବୋଉ ହଲି ହଲି କଟିକି ଆଲୋ ମଲି ବୋଉ ହଲି রাজদেবে হরবর রাজদেবে হরবর ছিড়িব বাহালো মলি বউ হলি হলি কটিকি আলো মলি বউ হলি নসিলে মোর পাছ কটা খেপ না কলিস নসিলে মোর পাছ কটা খেপ না কলিস আশিকার ঝরা গুড়ো আশিকার ঝরা গুড়ো খাই ভুয়ালো মলি বউ বলি বলি কটিকি আলো মলি বউ বলি